eto na yung ibang yun oh, platter oh. Tempura. Kaysa nung tawag na sa order mo na? Original. Ha? Original ano to? Original. Original. Sa'yo man yan, ma? Anong tawag dito? Ha? Karabi. Hawak mong beat, gano'n. Ayun, oh. Sarap. Ayun, oh. Sarap. Ay, Kiyang. Ayun, oh. Enjoy. Then, dito sa kabila, sarap yan, nak. Sarap, Yet. Sarap. Ano yung order mo, Yet? Hindi niya alam tawag. Yan, oh. Oh. Ha? Ay! Ano yung kakain mo? Ayun, oh. Sarap, oh. Wow. Mira na yung order mo, Mir. Masarap, masarap. Nakalimutan na yung tawag, kung ano mga tawag. Okay na, Napi. Nakalimutan na ng mga tawag eh. Basta bahala na raw. Yun, oh, sarap.